कौन मु सुंदर? हाँ एबे कौन बाबूजू? बचाओ बचाओ। 1980 मसीहार कथा। जापान रो योकोहामा सहर रे रहुथुवा लोकंक जीवन हस खुशी रे बीतुथिला। बोधे से समय रे दुनियार सबुठु खुशी सहर मानक भितरे थिबा ए सहर जेते सुंदर थिला सेते एठिकार लोक भी भल थिले। मामू नमस्कार। अरे सिंजो, एथर तू बहुत दिन पर आसिलु। नुआ चाकरी मामू, छुट्टी मिलेनी। सिंजो ता माँ को बहुत भल पाउथिला आउ केबे एमिति काम करू नथिला जेउथिरे ता माँ दुखी हेबे। वो तो बयस हो गलानी, एबे तो तू भल चाकरी भी पाई गलुनी। भल झीटी देखी बाहा ही जा। माँ बाहा तो हे जीबी, किंतु भल झील भी तो मिलवा कथा। सेते बेले सिंजो पड़ोसीर कांदिबार शब्द आसिला। सिंजो आउ ता माँ बाहर को आसी देखिले। मो पुओ को मारी देले। मो पुओ को ये कार कौन करी थिला? हाय रे मो पुओ। सहरर पुलिस तना घनारे लागिगला। बहुत खोजा खोजी परे मध्य पुलिस को किछि भी मिलिलानी। सुजुका, आज ऑफिस रे बहुत काम अछि, मो राति रे डेरी रे आसीबी। तू खाई सोई जबू। ओके नोबिता, तुम्हें ठीक समय रे खाई नबो। नोबिता पूरा दिन ऑफिस रे काम करी सारिला परे जेते बेले फेरिबा पई राति रे बाहरिला तो राति 11टा ही सारिथिला। नोबिता को टैक्सी वाला ता घर पाखरे निछाटिया रास्ता रे छाड़ी देला। आज्ञा, आग गली बहुत सरू, गाड़ी ब्रेक करबा पई बहुत असुविधा हुए। ठीक अछि, किछि कथा नाही, पाखरे तो अछि, मु चाली की पळेबी। नोबिता चाली चाली जिबाकू लागिला। रास्ताटी निछाटिया थिला, किंतु नोबिता निजे निजे चाली जाउथिला। तेबे हठात पछरु गोटिए शब्द आसिला, नोबिता। नोबिता जेमिति पछकू बुली देखिला ता पछरे गोटिए छाई थिला। गोटिए परे गोटिए केते मृत्यु परे सहरर लोकंक मनरे एक अन्य प्रकारर भय पसी जाइथिला। राति 8टा परे सड़क निछाटिया आउ मार्केट खाली हे जाउथिला। सहरर कोई भी लोक पाखरे साहस नथिला कि राति 8टा परे घरु बाहरिबो। किंतु गोटिए अजब कथा थिला, केवल पुरुषंकर ही मृत्यु होउथिला आउ समस्तंकु एका परी मरा जाइथिला। केही तांको मुहकु नृशंसतार सह काटी देइथिला। भाई बहुत डरी जाइछि, ऑफिस जीवा बंद करि देइछि, घरु भी बाहरुनी। भाई मोर भी यही अवस्था। शुणिछि गोटे पिसाची अछि जे खाली पुरुषंकु मारुछि। प्रतिदिन काहारी ना काहारी मृत्यु हे जाउथिला आउ लोके कथा गढ़िवाकू लागिले। केही कहुथिला पिसाची करिछि, केही कहुथिला एलियन। सत्यता काहाकू जणा नथिला, काहेकि ना केही जीवित लोक हत्याकारी को देखि नथिले। जिए भी देखिथिला तार मृत्यु हो जाइथिला। माँ 20 दिन हेलानी काम को जाइनी, एमिति तो मते चाकरी रु काढी देबे। वो जीवन अछि तो सबु अछि, थरे ही रहस्य खोली जाऊ, तापरे तो चाकरी बहुत मिली जीवो। सिंजो निजर चाकरी को नहीं चिंता रे तो थिला, किंतु ता मनरे एही मृत्यु को नहीं किछि जुआर भी उठुथिला। माँ माइन को चिट्ठी, मामू को देह खराब अछि। चल आमे तांको पाखो को जिबा। ना माँ, तुमे चिंता करनी, मु जाउछि। थरे सबु ठीक हे जाऊ, तापरे मु तुमको नहीं जीवी। ठीक अछि, किंतु तू निज ध्यान रखिबू। सिंजो निज मामू को देखा करिबा पई बाहरी गला। से गोटिए लोकल बस धरी हॉस्पिटल पहुंची गला। मामू माई को भेटी भल मंद बुझिला। माई एबे मामू को देह केमिति अछि? प्रथम रु टिके ठीक अछंती, किंतु एबे भी चिंता अछि। भयर चिंता एमिति कोन हे गला? कौन कहबी, सेही भय। 3 दिन आगरु रात्रि किछि काम पाई बाहरी थिले, अब सकाळु घर बाहरे एमिति अवस्था रे थिले। माई बहुत भयर थिले। सिंजो तांको बुझेला आउ शांत करेला। माई एबे मु जाउची, तुमे जमा चिंता करिवनी, काली मां को नै पुणी आसीबी। ठीक अछि सिंजो। राति हे जाइथिला आउ घंटारे सेते बेले 10:30 हेउथिला। सिंजो हॉस्पिटल रु घर आड़ को बाहरिला। योकोहामार निछाटिया रास्ता, दूर दूर जाए केही लोक नथिले।
ଆଉ ଘର ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ବି ନଥିଲା। ସିଞ୍ଜୋକୁ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା, ସିଞ୍ଜୋ। ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସିଞ୍ଜୋ ହାତ ଦେଖେଇ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା। ବାଇକ୍ ଆସି ସିଞ୍ଜୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ମୋତେ ମେଡିସିନ ସ୍କୋୟାର ଯିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଦୂର ଯିବ ମୋତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଯିବାକୁ। ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଗଲ, ନହେଲେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋର୍ କରୁଛି, ସରି। ଏଇଠି କାହିଁକି ଅଟକିଲ? କ'ଣ ତୁମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଗଲା? ମୋର ନୁହେଁ, ତୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ। ସିଞ୍ଜୋ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲା ଆଉ ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତତେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା କହିବାକୁ ହେବ କି? କ'ଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର? ଉତ୍ତର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଯିବାକୁ ଦେବି, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୟରେ ସିଞ୍ଜୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସିଞ୍ଜୋର ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। କୁହନ୍ତି ସେ ଚିତ୍କାର ପୁରା ସହର ଶୁଣିଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କି ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ 2020, ଏବେ ମଧ୍ୟ ୟୋକୋହାମାର ରାସ୍ତାରେ କେବେ କେବେ ସେ ମିଳିଯାଏ ଆଉ ପଚାରେ, କ'ଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର? ତେହେରାନ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ସହର ଥିଲା ଆଉ ସେ ସହରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ପୋସ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଯାହା ବର୍ଷରୁ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଣିବାକୁ କେହି ରାଜି ନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ଥିଲା କି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅଜବ ଅଜବ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା। ସହରର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଭୟ ଆଉ ବୈଭବ ନାମକ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏକାଠି କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ ବି ଏକା ପରି ହିଁ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଦି ଜଣ। ଆରେ ବୈଭବ, ଆଜିର କାମ ତ ସରିଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ଚା କପେ ପିଇବା ଚାଲ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଜିର ଚା ମୋ ଘରେ। ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ସେଲେରୀରୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବା ସହ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ବି କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ, ଆଉ କହ ଜାଗାଟା କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। କ'ଣ ଏଠି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ତ ଜାଗା କିଣିଛି, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା କୋଉଠୁ? କିଛି କଥା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ଯେବେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ବନେଇ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଏତେ ଶସ୍ତା ଜାଗା ମିଳିଯିବା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବୈଭବ ତ ଜାଣି ବି ନଥିଲା କି ତାକୁ ସେ ଜାଗା ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ମିଳିଗଲା। ଶେଷରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ତ ସେଇ ଜାଗା ଯାହାକୁ ବର୍ଷରୁ କେହି ବି କିଣୁନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଜାଗା ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସବୁକିଛି ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଲା। ସେ ଘରୁ ଅଫିସ ଆଉ ଅଫିସରୁ ପୁଣି ଘର। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା ତ ବୈଭବ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ଯେମିତି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ନିଜ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏଇ ଗାତ ଏଠି କିଏ ଖୋଳିଲା? ବୈଭବ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେହି ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ବୈଭବ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିନେଲା। ଆଜି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଚାକର ଚାକରାଣୀ ସବୁ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ସହ ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ତା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଅଭୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୈଭବ ଅଭୟକୁ କଲ୍ କଲା। କେମିତି ଅଛୁ ଅଭୟ?
ଭଲ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗର ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? क्षमा कर सांग, तते आज मो घर आसीबाकू हब। तते देखा करबाकू बहुत इच्छा होची। अभय निज सांग घर को आसिला। वाह भाई वैभव, तू तो को राजाठू कम लागुनु। बहुत टंका कमई नेलु तू नहीं? हाँ सांग, बास ठाकुरंक कृपा। किंतु ये सब एते शीघ्र केमिति करिलु तू? अरे से सबू तो परे कथा हेबा। प्रथमे मु तो पई किछि खाइबा बराद करे। खाइबा पीबा सारी वैभव आउ अभय गार्डन आड़कू बुलिबाकू गले। बुलु बुलु अभयर आखि कुओरे पड़िला। अरे वाह, एठी तो गोटे कूओ भी अछि। यह कही से कूओ आड़कू बढ़िला, किंतु वैभव ताकू अटकाई देला आउ कथा को बदलई देला। अभय तू एते दिन परे आसीछु, तते किछि दिन एठी मो सहित रहिबाकू हबो। किंतु सांग मो कामर कोन? मोते चाकरी रु काढी देबे? से सबू मु किछि जानिनी। मते तो मो सांग सहित समय काटिबार अछि बस। अच्छा ठीक अछि, मु रही जाउछि। तापरे समस्ते सोइबाकू चली गले। राति 12टा बाजिला मात्रे बाहरु कोनोसी एक शब्द, किंतु बिकटालिया शब्द आसिला। यह शुणी अभयर निद भांगी गला। से झरका खोली बाहर को देखिला तो आश्चर्य ही गला। वैभव से कूओ पाखरे छिड़ा थिला। एने तोर आजिर भोजन आउ मो पुरस्कार मते देई दे। तापरे वैभव जेमिति निज हाथ आग को बढ़ेला, ता हाथरे सुनार मुद्रा आसीगला। अभय ए सबू देखि चिंतारे पड़ीगला। ताकू किछि जणा नथिला जे ए सबू कौन हेउछि। वैभव सेठारु चलीगला, किंतु अभय राति सारा ए घटना विषय रे भाबुथिला। ता परदिन सकाळे वैभव ये सब कौन चली छी? कौन मु बुझी पारिलिनी। काली राति रे मु तोते कूओ पाखरे देखिली, आ तू जहा कहलु से सब सुनिली भी। एतिकी अभय को वैभव रो कटा हाथटी देखागला। तू कौन कलु? तू मते सबू जानिबार अछि, प्लीज कह मते। ए सबू सेही जागारु आरंभ हैला। किए अछो सेठी? तू डरनी, मु तोर किछि क्षति करिबिनी, किंतु तते माला माल करिदेबी। किंतु केमिति? मते कौन करबाकू हबो? तते निज रक्त मते देबाकू हबो। किछि बुंदा रक्त दे तू धनी होइजिबो। भाबिने लाभर कथा। बास सेबेठू मु ताकू सब बेले रक्त दउछि, आ ता बदल रे से मते सुना। अभय एई सब सुनी आश्चर्य ही गला। किंतु सांग एबे तो पाखरे सबू किछि अछि, एबे तो रक्त देबा बंद करी दे। ये एते सहज नुहे। हौ छाड़, मु किछि उपाय खोजी नेबी। अभय सारा दिन एई विषय रे भाबुथिला, केमिति से निज सांग को ए सबुरु रक्षा करि पारिबो। राति हे सारिथिला, पुणी सेया हैला। कोरु पुणी से शब्द आसीबा आरंभ हे गला। वैभव कूओ पाखकू आसिला, किंतु से ता रक्त काढ़ी कूओरे पकेइबा आगरु अभय आसी ता हाथ को धरि नेला। रो वैभव, बहुत हे गला, मु एबे तो ते सबू करिबाकू देबिनी। अभय तू एठी कोन करूछु? जा एठू। हाँ मु चली जीबी, किंतु तोते साथी रे नै कि जीबी। से नाराज हे जीवो, अनर्थ हे जीवो। किंतु अभय ता कथा सुनिलानी, आउ ताकू सेठू भीतर को नहीं चली गला। तू सबू नष्ट करिदेलु अभय। एबे ता कोपर भागी मो पूरा परिवार को सहिबाकू हबो। तू चिंता करनी, किछि भी हबनी। सेतेबेले एक जोर शब्द सह कबाट बाहर आउ सेठू गोटे भयंकर पिशाच भीतर को आसीगला। मते भोक होउछि, रक्त दरकार, मते रक्त। आउ से वैभवर छुआ को टाणी टाणी नेकी जाउथिला। एई सबु देखि अभय से पिशाचर पछरे गोड़ेला। वो जानवर उस बच्चे को लेकर कुएं में जाने ही वाला था कि अभय से उस कुओ कुएं आगरे के आसी सामने छिड़ा हे आकर गला। खड़ा हो।
ମୁଁ ତତେ ଏ ଛୁଆକୁ ନେବାକୁ ଦେବିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଘୁଞ୍ଚି ଯା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ, ନହେଲେ ତତେ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେତିକି ବେଳେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ମୁଁ ତ ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ଦିଏ। ଏବେ ତୋ ରକ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ। ମୁଁ ଏବେ ଛୁଆର କୁଆଁରୀ ରକ୍ତ ପିଇବି। ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି, ମୁଁ ତତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ସେ ରକ୍ତ ମତେ ମାଗଣା ଦେଇନୁ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଅଗଣତି ସୁନା ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚ ମାନିଲାନି ତ ବୈଭବ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଉ ଅଭୟକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବିଚରା ଅଭୟ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଭବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ତୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମତେ ହିଁ ଠେଲିଦେଲୁ। ଅଭୟ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବେଶୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ତୋର? ତୁ ମୋର କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଇ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ସେ ପିଶାଚ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା କି ତତେ ଫସେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇ ଉପହାର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ସମୟରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ପିଉଥିଲି, ଏବେ ଯାଇ ଗୋଟା ମଣିଷ ମିଳିଛି। ଏହା କହି ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଅଭୟର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଚିତ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଅଭୟ ସେ ଜୀବଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୂଅରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବଟି ଅଭୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲୁ। ଭଗବାନ ତୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଶବ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିବନି। ବୈଭବ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବୈଭବ ଆଉ ତା ପରିବାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଘର ପାଖରୁ କେହି ପାରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର ଆଉ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ। ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେବିନି ମା, ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିଡ଼େଇବେ। କରିବାକୁ ହେବ ପୁଅ, ଦେଖ ବାପା ବି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କରେଇବିନି। ଗୋଲୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଏ ପିଲା, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜଗଡ଼ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା 4 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ସହିତ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଓଫ୍, କି ଗରମ, ଏତେ ଧୂଳି। ନିଧି ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ଦିନ ମ୍ୟାନେଜ କରିନିଅ ନା। ଷ୍ଟେସନରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାର ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆସିଗଲା ମୋ ପୁଅ, କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ରାଜା ପୁଅ। ନମସ୍କାର ବାପା, ନମସ୍କାର କାକା। ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରିନିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ପିଇଲା ବେଳେ କଥା ହେବା। ସେ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇ ପିଉ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବାପା, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡନ କାହିଁକି କଲ? ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଗାଁରେ ନଣ୍ଡା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଇଦିନ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ୟାର କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି କି? ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆମେ ବିଟୁକୁ ବି ନଣ୍ଡା କରେଇବା। ନିଧି ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଲେଶ, ଏସବୁ କ'ଣ? କେତେ ଭଲ ଚୁଟି ଅଛି ବିଟୁର, ମୁଁ ତାକୁ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେ ରାଗନି, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଛି। କିଛି ବି କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନିଅ, ବିଟୁ ନଣ୍ଡା ହେବନି, ବାସ୍। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ନିଲେଶ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ନିଜ ଛୋଟ ବେଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ପ୍ରୀତମ, କେମିତି ଅଛୁ? ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ। ତୁ କହ। ମୋର ବି ସବୁ ଭଲ।
କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ବିକୃତିକର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ତା ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଯାଏ ଅଧା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ନଣ୍ଡା ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟାର ରାସ୍ତା ତ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଗାଁର ବାହାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେ କିଛି ରାସ୍ତା କହିପାରିବେ। ନିଲେଶ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଚାଲିଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ନମସ୍କାର ବାବା। କିଏ ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ନିଲେଶ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବରଗଛର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ବରଗଛ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଲୋକେ ତ ତାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସମ୍ଭବ କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି। ଏ କାମ ଭୂତର। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ଗଛରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ଗଛଟି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ବାବା ତୁ କୋଉ ବାବା କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଇଏ ତ କିଛି ବି କହୁଥାଏ। ନିଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଅଛି ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ କପାଳ ପାଖକୁ ଯା ତୁ। ନିଲେଶ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସମୟ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ନିଲେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଇଏ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କିଏ ଧରି ନେଲା? ନିଲେଶ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଜିନିଷ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା ଆଉ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଲେଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବରଗଛର ଚେରକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ନିଜକୁ ସେ ଚେର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ଗାତରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭୟାବହ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସିଥିଲା। କିଏ ତୁ ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଗାଁରେ ବରଗଛ। ବୁଝିଗଲି ତୋର ସମସ୍ୟା। ଚିନ୍ତା କରନି, ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ପାଗଳ, କିଛି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ହବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ଯୋଜନା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଲେଶ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ମୋତେ ଥରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନିଲେଶ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଗଲା, ସେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା କାକା? ଗାଁର କିଛି କ୍ଷେତ ଆଉ ଘର ଜଳିଗଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡନ ବି ହେଇଯାଇଛି। ନିଲେଶ ସେ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି, ନିଧି ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଆଉ ବିଟୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବ। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ବିଟୁକୁ ଖୋଜ, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ରହିବ। ବାହାରେ ବିପଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ଅଛ? ନିଲେଶ ନିଧିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନିଲେଶ? ଏସବୁ କେମିତି ଠିକ୍ ହବ? ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତୁ ବିଟୁକୁ ଖୋଜ ପ୍ରଥମେ। ନିଧି ନିଜ ବିଟୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଲେଶ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବାବା ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବାବା। ଏ ବିପଦକୁ ତୁ ଡାକିଛୁ, ତତେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାର ନଥିଲା। ତୁ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପୁରା ଗାଁକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ମୋ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି ବାବା। ଆପଣ କିଛି ବି କରି ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା। ନିଲେଶ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜର ଦୁଃଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲା। ବରଗଛରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲା। ତତେ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ହବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଗୋପାଳ, ଏସବୁ କରନି।
तू निज जीवन को विपद पकाउछु। कपाल को मारी पारिब से परी भूत एबे जाय जन्म हेनी। गोटिए भयंकर शब्द सहित गछरु भूत बाहरी आसिला। गाँ लोके डरी गले। तू एठिकी आसी ठीक कलुनी। आउ तो मो सामना को आसी ठीक कलुनी। मते मारिया पाई या कुआनी च ये तो गला। भूत आउ तांत्रिक भितरे घमाघोट लड़े। तांत्रिक निज मंत्र तंत्र फुंकुला आउ भूत निज शक्ति बलरे तांत्रिकर क्षति करुथिला। किछि समय परे भूतर शक्ति तांत्रिकर छाती रे बाजिला आउ से माटी रे टळी पड़िला। भूत तांत्रिक को धरी अधा नंडा करिदेला। नीलेश तूने क्या स्थिलो ए तांत्रिक को देख कौन अवस्था है यार। तते भूल दंड मिलिबो। यह कही भूत बिट्टू को देखैला। बिट्टू गछरे झुली कांदुथिला। एबे छुआ को ताको मो मोर दास बनै रखिबी। ना ना मो छुआ को छाड़ दिया। जहाँ भी दंड देवार अछि मते दे दिया। किंतु भूत बिट्टू को छाड़िबा पई राजी नथिला। किशन मु तते जानिछि। गाँर सबु लोके यह शुणी चमकी पड़िले। बाबा ये किशन किए? एही से किशन बिचरा पाख गाँ रे कृषक थिला। गोटे राति रे फसल बिकी घर को फेरुथिला। सेतेबेले किछि डकायत ता सबु टंका नहीं गले। मु यही कथा वर्षे हेलानी चित्कार करी कहूची। किंतु ए गाँ लोके मते पागल भाबुथिले। ए कथा सुनी पूरा गाँ शांत थिला। समस्तଙ୍କ मुंड नई गला। आउ भूत भी भाव विह्वल होई कहला सेडा को माने मोटे नंडा करी देले आउ चोरी रे बहुत थर मारिले। रातिर अंधार रे डाकुंकु चिन्नी पारिलिनी। ए गाँर लोक माने मो कथा सुनिलेनी आउ मते आहत आउ भोक उपास रे मरिबा पाई छाड़ी देले। मु ए गछ तले छटपट हे मरिगली। पूरा गाँ लोके दुखित थिले। निज कर्म पाई पश्चाताप करुथिले। किंतु मो आत्मा को शांति मिलिलानी। आउ मु भूत आइबानी। से दिन ठू मो शपथ नेली कि से डाकुंकु तो मु चिन्नी पारिलिनी। किंतु को गाँ लोक मानंकु मु शांति रे रहिबाकु देबिनी। से बेटू बर गछ देई जाउथिबा सब लोक मानंकु अधा नंडा करी दिए। ए कथा सुनी समस्ते चमकी पड़िले। किंतु खाली आमर कौन पाई? कारण तू से तांत्रिक को डाकी बहुत बड़ा भूल करिचो। एबे तो पुआ को चढ़ाई तते दंड देवी। सेतिकी बेले जमीदार सेठाकू आसी कहिले मो नाती को छाड़ी दे। मु मो करिथिबा काम पाई लज्जित। किंतु भूल तो मोर थिला बापा। तुमे काहे की क्षमा मागुछ? पुआ मु ही से पापी। से डकायत मु ही निजे। मु ही मो साथीଙ୍କ सह से राति रे किशनठू लुटी थिलु। सबु गाँ लोके ए कथा सुनी पूरा स्तब्ध हे गले। किंतु मते एबे से पाप कर्म पाई पश्चाताप होउची। जहाँ शास्ति दब मते दियो मु राजी अछि। शास्ति तो मिलिब जमीदार तते भी आउ तो साथी मानंको भी। हेले भविष्यत रे आउ केही जेमिति ए काम न करू। एही मिति कही भूत जमीदार आउ तार साथी मानंकु सेई बरगछरे झुलेई तांकर प्राण नै गला। आउ एबे मो प्रतिशोध पूरा हैला आउ मते मुक्ति मिली गला। एबे मु केबे काहारी को हैरान करिबिनी। भूत पळेई गला आउ परिवेश पूरा शांत हे गला। नीलेश आउ निधि सहर को फेरी गले। किंतु आज मध्य से गाँर लोके किशन र स्मृति रे निजे नंडा हुअन्ति। नाड़ा करे प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु
ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।